behalf of all the CUSOs, tribal bodies under the Naga Council, Amagan Achivi, Committee, ito repeal of NLDP Act, electing laga, ito achieve. Chundu, ekdam burning issue kurigina, charger chuliasi. Ito humay, ulop kota kurubo nemini, achieve, Mikhailovat aishi, idea nemini, bishi bushiba chanai diasi. Amagan last meeting, they apanagan ki koi disi, Amagan laga, Committee do holido, convener logina, ito road mate ikasi. Itu road mate to kia ase koi shor ito more consultation. Itu isapti amakan 2 bar 3 bar Naga Council under day. Itu apex body pista ase sisu charta ase. Itu kan sob logot meeting dagishi. Itu hi nohi na amakan in around Dimapur village area rural area village or East Dimapur area village tagakan. Ito kan sob matigina amakan meeting takigina aho umi amakan response to bishi bal pai jeshi achi kubuli monja to holido amakan kili 1989 laga chundu provision a kasi itu leave kuri dibi ko to holido chandakan sob chani ase holibi ami nuga agedi yati ami laga convener ase ta he olop highlight kuri dibo itu bichini আমি লাগাত ট্রেন আই যাব স্যার প্লিজ মহান এটা জানি আছে মহান লাগা ফেস্টিভ সিজন হৈ কিনে আছে আমি গান লাগা কনসালটেশন মিটিং তো অলমোস্ট 90% তো খতম হৈছে আমি গান ডিমাপুৰ ডিস্ট্রিক্ট লাগা জাস্ট ফর ফিউ কুম্বা এটেন্ড কৰিব নপৰা মিটিং দে আমি গান জানুৱাৰী দে লগ পাব হৈ কিনে লাষ্ট আমি গান কনফারেন্স দিবি কৈছে আমি গান মহান লাগা ভিউয়ার্স আর পাবলিককে জানাই দিবলৈ মন থাকাটো এইটো রেগুলেশন নহ'লেবি এইটো প্ৰহিবিশ্যনটো আমি গান লিভ কৰিবি কোৱাটো তাতে রেগুলেশন লাগা ইস্যুটো মহান কন্ট্রোল অফ সেলস থাকিব তাতে এজ রেস্ট্রিকশন থাকিব হেলথ ওয়ার্নিংস খান থাকিব সেফার এনভাইরনমেন্ট থাকিব মহান এতিয়া থাকা নহয়ে না আমি গান লাগা prohibition to again the coalition it has done more harm than good ami kan prohibition laga issue de kun ke bhi ami kan itu force kura noy to mudu kha laga force kura laga tate ami kan civil society kan kinega ami kan citizen kan laga responsible lobo নিজর লাগা রেসপন্সিবল নিজর লব লাগে এতিয়া 36 ইয়ার্স তে প্রহিবিশন থাকা তো এনেকা যাই থাকিলে আমি গান সোসাইটি ডিমাপুর ডিস্ট্রিক্ট নিমিতে কি ভাল হব কেনেকা ভাল হব আমি গান সুকু আন্ডারতে আমি খান সব খুলি কিনে আছে আমি খান দেখে আছে তাতে আমি খান পৰা খালি আমি খান গভর্নমেন্টকে বদনাম দিয়ে আমি খান পাবলিক আমি খান বুট লিগার্স খান হলিবি ইটো মঞ্জুর নাই তো বন্ধ করে দিবলে কোনবা তো ইটো পুরা রোজ রুটিবি চলে আছে আমি কান সব দিকে আছে এস এ চেয়ারম্যান ডিউসিসিএফ নিজের কলোনিতে কি হয়ে আছে নাই আমি কান সব জানি পাই আছে পাওয়ারফুল হয়ে যা মানুষ তো বেশি পাওয়ারফুল আছে আমি কান একটা ভয়েস বি তাহলে এগেন্স্টে কব না পারে হলিবা আন্ডার দ্য এজিস অফ নাগা কাউন্সিল পুরা আমি কান ইটো ইস্যুটো টেক আপ করি কিনা অল দ্য সিভিল সোসাইটিস 18 plus civil societies. আমি গান মিলি কিনে ট্রাইবাল হোস আন্ডার দ্য Naga Council, all villages under Dimapur district, সবকে কথা করেছে অলমোস্ট অল সাপোর্ট করে আছে এটো লিফট করে দিবি না উইথ প্রপার রেগুলেশন তো এটা আমি খান জানাই দিবলৈ মন থাকা আমি খান পাব্লিক খান কিবি ভিউয়ার্স খান কিবি এনি ইন্ডিভিজুয়াল আমি পৰা লগিনে কোন পৰা হলিবি আমি খান তো ফিউচারতে আগে যাব কাৰণে পাস পৰা লার্ন কোনে ফিউচারতে যায় তো I believe, মহান বিলিভ করে আছে আমি খান লার্নার ইন্ডিভিজুয়ালস খান কোন অপোজ করে আছে ইটো বি বুঝিব লাগে তাই খান কি পাস পৰা কি হিস্ট্রি পৰা
ৰাখি কিনে আছে ইটো ষ্টাডি কৰি কিনে আগেদি যাই আছেতো চেম থিং ফৰ অল অফ আছ মহান চব কাৰণে চেম আছে চেম ইয়াৰ ষ্টিক আমি কাৰণে ইয়াং জেনেৰেশ্যন কান বি এডুকেশ্যন লৈ কিনে তো আগে যাই আছেতো গ্ৰেজুৱেট হ'ব নহ'লে বি দে আৰ লাৰ্ণিং লাইফ ইজ ইটো ফুল লাৰ্ণিং প্ৰচেছ আছে বাট ইন 36 ইয়াৰ্ছতে আমি খান ইটো শিকা নাই কৰি কিনে আমি খান একো নাজানা নিচিনা আজিতো থাকি থাকিলে আমি খান ছ'চাইটি আজি কেনেকৈ ভাল যাব দেট ইজ ৱাই টুডে লগা প্ৰেছ কনফাৰেন্সটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে আমি খান কাৰণে আমি খান দেখি পাই আছে আমি খান জানি আছে আমি খান 10 days কাৰণে প্ৰভিশ্যনটো এতিয়া লিভ কৰি কিনে আছে আমি খান ফেষ্টিভ ছিজনতে out of 365 days 10 days to live kurina ase mon hornbill india we welcome hornbill mohana festive season ase amikhan kane mon sob naga manu kane outside tourist kan nolibi local tourist kan sob welcome ase yete holibi kon isna yete partial lifting thaga to dikhi pai gane itu de accept koro pare bole kile 36 years laga কি হ্যাপেন হয়েছে এটা তো একসেপ্ট করো না পারে এইটো কোয়েশ্চন আছে তো আমি খান সব কিবি এতিয়া সব পাব্লিক খান বি এইটো কোয়েশ্চন করে আছে এইটো পৰা আমি খান বিং এজ লিডাৰ আমি খান এইটো বি কোয়েশ্চন একটা পুট আপ করে আছে এতিয়া আমি আৰু আমি খান লগা ভাইস প্ৰেসিডেন্ট DUCCF আমি দুজনে প্ৰেছ কনফাৰেন্স এটা কৰাটো অন বিহাফ অফ মহলা মেম্বাৰ্ছ খান বিকজ কোনটো আহিব পৰা নাই বিজি আছে এতিয়া চাই কিনে আহিলেতো অলমষ্ট 85% to 90% এইটো লিভ কৰিবি কৈ কিনে আছে দেই এনেকুৱা বিজি আৱাৰতে আমি খান বি মোটামুটি মহান মেম্বাৰ্ছ খান কি কৰিবলৈ মন নাই বাট দেন দ্য ট্ৰুথ আমি খান ৰিয়েলিটিটো অফ আমি খান ডিষ্ট্ৰিক্টটো আমি খান সব জানি আছে এনেকুৱা যাইলে নহ'ব এইটো নিমিত্তে আমি খান মেম্বাৰ্ছ আমি খান ভিউৱাৰ্ছ আমি খান লগা পাব্লিক আৰু নাগা লিডাৰ্ছ খানকে জানাই দিব থাকোঁ এইটো একচেপ্ট কৰিব লগা টাইম পਹੁঁচি যাইছে আমি খান ট্ৰাইবটো যাইছে বুলি বি অলমষ্ট এভৰি ওৱান ইন দেয়াৰ অ'ন ট্ৰাইব অলকহল কনজিউমাৰটো আছেতো আমি কেলে হিপোক্ৰেট নিচিনা থাকিব মই এখন খ্ৰীষ্টিয়ান আছে নাগা মানুহ আছে উই ষ্টেণ্ড বাই দ্য ট্ৰুথ তাতে ইণ্টেলেকচুৱেলছ খান বি বেছি কৈ দিছেতো চাৰ্চ খান বি আমি খান ক'বলৈ মন থকাটো আমি খান ৰেচপেক্টেড এইটো প্ৰেয়াৰ চেণ্টাৰ্ছ খান এনেকুৱা কি হোলা লগাবি আমি খান শুনি পাইছে ইটোৰ পৰা আমি খান মৰল ডাউন হোৱা নহয় দেই হ'লেবি এনেকুৱা প্ৰিচিংটো এনেকুৱা নকৰিব লাগে পাব্লিক খানকে prayer centers are meant for soul healing এনেকুৱা নকৰিব লাগে ৰিয়েলিটিটো আহি কিনে চাই চাবি না সঁচা লগা প্ৰেয়াৰ চেণ্টাৰ আহিলে ডিমাপুৰত আহি কিনে চব বুট লেকেজ কাৰণে দোকানতে যাই কিনে প্ৰাৰ্থনা কৰি দিবি না আমি খান ৱেলকাম আছোতো হাত ধৰি কিনে লৈ যাব হ'লেবি তাতে খাৰা কৰি তাতে বহি কিনে আমি খান ক্ৰিটিচাইজ কৰিলেতো এইটোতো ৰিয়েলিটি নহয় দেই আমি খান ৰেচপেক্টেড কোন লিডাৰ্ছ খান আছে ভাল কাম কৰি আছে আমি খান ৰেচপেক্ট দিয়া আছে হ'লে এনেকুৱা যাই থাকিলে নহয়তো আমি খান এতিয়া এইটো প্লেটফৰ্ম পৰা ভইচ কৰাটো আমি খান পাৰ্চনেল কেপাচিটি পাৰ্চনেল ইণ্ডিভিজুৱেল পৰা দিয়া নহয় আমি খান আগেদি কৈছে লিডাৰ চুজ কৰি কিনে আছে মহানা ৰেছপনচিবল আছে এইটো ক'বলৈ কাৰণে আমি খান এইটো ভইচ কৰি আছোঁ এতিয়া এইটো প্লেটফৰ্ম পৰা ডিচিশ্যনটো আমি খান পাব্লিক আমি খান ভিউৱাৰ্ছ খান ওপৰতে আছে দেই ৱেডাৰ এইটো লিভ কৰিবলৈ লগা ভাল আছেনে নাই আমি খান একটা টাইম পৌঁছিব মহান পাব্লিক ডিমাপুৰ চিটিজেন্স অফ ডিমাপুৰতে সুধিবলৈ লগা টাইম এটা পৌঁছিব ৱেডাৰ এইটো লিভ কৰিলে আমি খান ডিমাপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন কাৰণে আমি ভাল হ'বনে নহ'ব এইটো কাৰণে আজি ইমানটো ক'বলৈ ভাৱনা হৈ গৈছে তো ইমানটাকে আছে থেংক ইউ আমাৰ কাৰণ চব খ্ৰীষ্টান মানুহ আছে আমাৰ কাৰণ নাগালেণ্ডটো হ'লেতো নাগালেণ্ড ফৰ ক্ৰাইষ্ট আমাৰ কাৰণ চব জানি আছে
amakan individual benefit nimidi amakan kota kuran hui olibi achi society to version scenery to kiniga chaya ase itu hisab saigena he ai itu Dimapur shehar di to holi to 1989 laga NLDP action to tagishi itu total failure ase to aru itu NLDP ek rakha nimidi konba to criminal bi banai dishi aru bishibak कानून तो नदका हो जैसे इतु पर है इबल रोड्स तो शुरू है इसना की कोई ना अमगन लीडर्स कान डीप रिसर्च करेगी ना इतु स्टडी पूरा लगा इतु ही कोई ऐसे अमगन आगे दी भी कोई ना है इसी चर्चेस कान होले भी कौन ऑर्गेनाइजेशन लगा अमगन अगेंस्ट कोरा नहीं होले भी अमगन कंसर्न तका तो होले तो फ्यूचर जनरेशन ने मिली इनका है ताकि बोना की नागालैंड तो नोलिबी Dimapur to इनका तकीबो ना की आमागन लगा बच्चागन कुछ चाबो इधर लगा भवना हिसाब की कानून तो न दखा हो जैसे आमागन सब चनिया से all night इधर नाइट क्लब कान खुलेगी ना सब्सटेंस यूज करेगी ना मुद्दो इतला नहीं ना कानून तो नहीं तो बंदी बोली नहीं तो लॉ इन ऑर्डर तो कुछ चाहिए इतु हुआ दाम बड़ा तो आमागन ओय आमी भी क्रिश्चियन मानो एकता আছে আৰু ইটো কথা कुरा দামতে মানগন তো বেছিভাগ আপত্তি বি ঘূৰি থাকিব নহলে বি খালদি ভাবনা বি আহি থাকিব হলে বি ফিউচার জেনারেশন মেদি সোসাইটি ভাল হ'ব নেমেদি আমাগান ইটো ভয়েস টু রেজ কৰি দি আছে ইটো নেমেদি আমাগান এতিয়া চুndo NLDP এক আছে আমাগান প্রেসার গ্রুপ বি আছে গভর্নমেন্ট ইটো एक तो लेफ्टिंग करो ना नकरो ये तो गवर्नमेंट लगा ओपटी ऐसे होले भी आमका सोसाइटी तो इतो खोली दी सी बोली है प्रोटोकॉल लिखा रखे ना पॉलिसी गाइडलाइन अलग अलग तकी ना टाइमिंग देगी ना एज ग्रुप इत्या अबिला कन्वेनर वन ना इनका चाहे सी बोली तती एकता सिस्टम दी स्ट्रीमलाइन दी आहिपोना की भावना पूरा लगा इतो चंदागन की चनाई दिया से आमका सब चने ऐसे नागालैंड के NLDP एक तो टोटल फेलियर ऐसे कोई ना भी आई सी अमनी भी लगी तकी वो बोले भी कौन बात ब्रेक एयर नरगन इतो तो होली तो लो इन ऑर्डर पर दिखी और इतो अंगी तो थोड़ी की ना भी क्रिमिनल नशीना इतो जेल दी भी हाली भी होली भी सिंडिकेट करेगी ना चुलागन तो होली तो इतो तो सुगोबरा भी नहीं दिखा हो जाए तो लो इन ऑर्डर नहीं तो तक नहीं मिली इतो नहीं मिली आमकान एकता स्ट्रीम लाइन दी आएगी ना सोसाइटी तो बहाल विषय बोली करेगी ना इतो हिसाब थी इंडिविजुअल बेनिफिट नहीं मिली नहीं होले भी आमकान फ्यूचर जनरेशन भावना पूरा नहीं मिली इतो लगा वॉइस उठाई दिया से इतो नहीं मिली नागा मनोगन सब सुगु मन खुलेगी ना आमकान एक ही लोग खरा करी सुगुली पाल लोग ना की करेगी ना इतो चनाई दिया से आमकान लास्ट 2 बार 3 बार इतो अलग अलग सिविल सोसाइटी नोले भी एपेक्स बॉडी लोग मीटिंग दका दान दी भी आमकान लगा कौन तो इत्या ऑनगोइंग चर्चा जाए ऐसे इसी बाल पर स्टडी करेगी ना more than इतिया हमें लगा convener हुआ national 85 to 90% बरा आए इतनी कैसे तो इतो खोली दी भी पहली हो बना की सिस्टम इतना दी आहे बना की इतो लगा भावना डॉक्टर रंग कोई लगे मुद्दों खबरी तो एडवाइस न करो ऐसे लीडर आमगान भी इतो हमें भी मुद्दों न खाए और आमगान भी एडवाइस करे आमगान लगा बाचागान के भी मुद्दों न खाबो निमिति ओली भी खा मानगान तो इन्हीं खाई जाती वो ओली भी आमगान इतिया Dimapur की होए ऐसे इतो डुप्लीकेट माल अडल्टरेट माल इतो कन खाएगी ना लाइफ शॉर्टन हुआ लगा इतो लगा भी केसेस बिसी होए ऐसे नोए सोसाइटी तो कुछ है ऐसे इतो नहीं मिली अमगन आवाज होता रिया तो इतो नहीं मिली ऐसे इतो नहीं मिली ताकि अदरवाइज नबाब भी ना अमगन एक किलो मिलेगी ना इतो लगा चार्जर तो आगे लुई जाली पहाड़ बना के करेगी ना अच्छी अपना कन विद्यागन कवरेज इत्यादि भी बिसी उसी वजह से आरो अमगन नेक्स्ट ईयर January की आमगान आरो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन लोगों मीटिंग दाखिगे ना जाबो इतो पीछे दी है आमगान मोर कंसल्टेशन दागा पीछे दी है आमगान इतो गवर्नमेंट लोगों मेमोरेंडम की पुट अप करो बोलिया से इतो हिसाब पर जाबो बोलिना इतो अपना उनकी अच्छी आने मेरी खुशी बागी ना इतो जाना दिया से consultation meeting is almost 90% is over. Yes. So, do you plan to take this beyond Dimapur district, the consultation meeting?
Yeah, meetings. thank you. Question nimide. Mohande at present to Amikhan Khari Dimapur district la confined de kota kore ase. One understand kore ase that NLTP Act to sub full Nagaland karne ase, all the district karne ase. But act can act to government now will ase kole they can still reconstruct it and separate Dimapur district in a different way, in a partial lifting laga way to be pare. Anything is possible. Okay. Tahan full Nagaland leave kuro, that is up to the government. Mohan opposed no. But Mohan is confined to Dimapur district. Mohan to it to possible no. Civil society can iman try kurishe for the past 36 years. Bon kubule kurishe, so kurishe. DNSU can be kiman kurishe. But we work out for another. So, in the continue purine jai thaku na pare. Itu nimite it's only itu confined to Mohana Dimapur district class. Again, Jundu partial lifting like because particularly to Dimapur they are going to confine a solution under the aegis of NCD because they are all civil societies now. What क्या क्वेश्चन ये होती है whether अपने लिफ्ट पूरी दिया लगा ही कोटा पूरी ऐसा लिफ्ट पूरी दिशा बिलीवे अपने वाला की प्लान है लिफ्ट पूरा विषय is automatically permissible to go for the district. A person to open up a wine store बिलीवे shop खंडान को डिले पिका हो पारे. So obviously it's a failure to do NLTP act to failure ऐसे failure हुआ विषय दिवे में कैसे खाए बोलिए अपने लिफ्ट पूरा विषय दिवे हम बोलिए ऐसे तो अपने किंगा बोलिए भी ऑब्जर्वेटरी दे रहा है बोलिए ऐसे that adulterate alcohol to ना कुछ हो अपने हम इतनी कुछ that good livers करना से तुम बात आमोर हम क्या अपने आवाज उठाना पड़े तो अपने फाइट पूरे ऐसे बोलिए तो लिफ्ट करने better अपने वाला प्लान दी तो ऐसे that better alcohol systematically regulation नियम ते each category साइड ने आने वो अपने की लिए तो disclose ना करें that पूरी itu Damor punya syndicate Dimapur district में चला जाए. We know it very well that Damor सब पर Damor syndicate to Dimapur पर शुरू होने, Gurma पर शुरू होने, entire districts of Nagaland में आसे. तो itu लोग बोले अपने यहाँ निकलता कि ले बुता होना, itu भी तस्वीर थी वो. और अपने यहाँ ला बांग्ला ये सामने में तेरे कुछ इधर you being Christian and Christian belief अपने यहाँ भी मुद्दों तो अपने यहाँ बचा करने के निजोर भी खावले ना बोले. तो live करले तो same हो जाए वो एक खावले निकला लगा. itu भी इतना contradictory निश्चित हो जाए. तो itu ये अपने यहाँ एक बार explain करूँगा. See, American prohibition de 36 years thakado. Even American laga Constitution of India de, it doesn't enforce people to do what they don't want to. It's under prohibition laga de. Moreover, American মধু লাগাতে কোন খাবলে আছে কোন খাব নাই এটো তো মহান ফোর্স কৰা নাই those who are going to drink তাহান খাব নাখাব তো নাখাব okay now coming back to the very question that আপনি arise করা দো মহান লাগা সোসাইটিতে where we know that alcohol তো ইলিগেল পাই আছে আৰু তাতে সব টাকান মিক্স কৰি কিনে ভাল ভাল alcohol নাপায় এইটোতো মহান লগা প্ৰিভিয়াছ স্পিকাৰ খান সব কৈছে বাট ফৰ বইখান কাৰণেতো আমি খানতো কথাটো এইটোতো কৈ আছে বুলি ইটোতে মেজৰ পইণ্ট নহয় দেই মেজৰ পইণ্টটো এনেকুৱা আছে কি এইটোতো অপেনে হৈ গৈছে এতিয়া we are saying that it should be legalized itu kha nakha laga tu chhar dibi legalize kori dibi system de ani dibi regulate kori dibi tate kun manipulation na thakibo age limit thakibo under the government laga review te ta laga exchequer ki hobol ase that is government laga ase ami kan khali ko 36 years it has done more harm than good it's because civil society khan to tai khan kam ki korbo lage under the aegis of Naga Council, kiman civil society ase mon kurigena test kurigena aise to work out kora nai to enika jai thakibo niki that earlier bi ami to koise khulile bi manu khai thakibo nukhuli bi manu khai thakibo that is not the answer. The answer here is 36 years te enika
যাই থাকাটো এইটোতো I think we should stop hypocrisy. Hypocrisy should be stopped now and then. As a Christian, we should know what is right or what is wrong. আমি kan laga former speakers kan social media te iman bhal kotha kore ase ami kan bi sob honi ase mobile is loud and clear sob manu kan kane to tate open bhabe koi ase to freedom of choice is God's given blessing. Just because itu kholibi gole to kholise gole to sob manu khabo lage de koa to nohoy to na ina nohoy to freedom of choice ase to there is an age limit in alcohol drinking also. Like my friend Rakwan is na ami kan bi nijor laga young families kan ke nakhabi koine kobo to khabi koine nakobo to but under a certain age so manu experience korole mon jai alcohol to ki kiniga ase taste type kiniga ase we can't stop. It's happening all over the world. Idu nimite I think mohan sob it's very important mohan sob janibo lage ki itu to legalize hoi jabo lage or stand to ami kan bar 2023 ra meeting korna ase ami kan stand to itu ase ki Dimapur district to at least partial lifting hobi lift to kori jabo lage itu yes to the point eta musharraf ra itu question hota to bishi interesting ase yes itu apuni ki kotise itu ki nimiti amakan Dimapur bitor di alcohol to any available as sob jaga di boy to even knock in corner more than 2700 plus outlets as again kut pra hai ase ido akas pra logina khirai dia no hido some few hundreds of trucks ido ini flow kuri ase everything any lokhagena ahe na kut pra hai ido to amakan kobon no bare holibi ido streamline dia ani shogoli ido license tegina policy protocol hisab ki chuli shogoli eton sob stop hobona ki amangla akase aru ek kishim te modu bi bhal pabona ki eto hisab ti goye ase hoy amakan Christian manu amakan public teaching dibi motun nakhabi apni log khao to store da temple ase apni biya nokori dibo amakan bi etoi advice kori dagi kha manu to ini khai ase to khabu to etia moila sari campaigner ra khwa nisna eto kha manu to ini khai dagibo eto to out of question amakan bi ভাল drive as a leader advice kuri lage de to moto kaise boli piya ase holi bi etia syndicate system chuli gina adulterate use kuri gina no holi bi society piya ha itu laga more concern lagi tu ase aru ine supplement koribo ami kan ode list bi sob ase de kon bootlegging kore 36 years to kon kore na kore sob jani jise who are the rich ones who are the kingpin ami kan hatte sob ase de we have proof mohan proof ase holi eto to disclose kore no hoy mohan kon ki stigmatize koro karone etu laga responsible law la no hoy but in the end of the day ami kan tribal leaders kan bi ami aje de koan is na sob tribe to be nijo consume kora to statistics kan saise bole to sob tribe to consume alcohol consume kora to ase to nathakala na hoy to mohan for fathers kan babi pita mudu khaya ase ha with barn laga banai ne khaya ase these are also intoxicants fermented hoye ne banai ne khaya ase beer bi ko bole fruit laga ase to ha whiskey bi holi bi itu na food supplement kan bana ase to alcohol to but spirit bishi ase that's made into alcohol foreign made liquor ki laga tan banai thake but in the end alcohol consumption to বস্তি পৰা লগে না আইলে তো alcohol to napai ina to nokhobo lage to nokholibo lage ina to nokhobo lage 36 years jese today after iman consultation kori na hana manu american leaders kan ba ki kotha kori na ha she understand koro parise de in the beginning they were mohan iman understand korole parana ali ita to kiman leaders kan bra kotha kose kiman experience hoye na ise itu laga point do ami kan bra viewers aru mohana public kan ge itu platform bra janai dia Since
the inception of this committee by the NCB. Yeah. First level loigina ajita saigina issue ledo. Yete NPCC gamra apni agan itu NLTB Act to lift to le tan strongly oppose loigina ajita kaise. Aro hornbill shuru loigina itu NLTB Act to issue ledo for 10 days takan partially lift pura laga opor be kan apni hamra bi mention kuse. Itu laga issue de NPCC kan kile 10 days lift pura de kan kile side ase. Secondly, yade what should be the role of the NPCC, maybe the churches kan laga role, NLTB Act de takan laga role, kyo boleh kami yang laga laga assumption boleh kami laga perspective kia sih dulu boleh. So itu, oi, churches kan rules to itu tay loose rule kan, no lebih kaman kan, nakabi. No lebi pathana kuri jibul lagan itu kan moral responsible do takan laga ase olebi itu leave kurubu no kurubu laga itu to holi to government laga authority ase ami akiti coalition itu nimiti tati to itu to MBC second no holi churches kan no thiyo tibo lagi itu takan itu this time partial lifting dikili awas hota na godamo itu to amakan kupun na baru. I'll just supplement. American NLTP Act na kate likhi na ase. Occasions, any bureaucrats or any foreign tourists can have them there. This Indian-made foreign liquor to provide crew pare ko it's written in the act. Okay, act likhi na ase. Most probably because of that, NBCC do dakan tate voice nukuri na ase. Mombe understand ko ase. But in a moral point of view, there can be iman against ase kole to kubo lage to. Na pathana পৰা হিচাপ কৰি ক'ব লাগে তো ষ্টেট বাল যাব লাগে এনেকুৱা লগা প্ৰগ্ৰাম জানতে আমি গান পুৰা ষ্টাডি কৰি কিনে নাজানি কিনে এইটো ছাবজেক্টটো চোৱা নহয় দেই আমি গান বেছি এইটো লগা ইছ্যুতে অবজাৰ্ভ কৰি কিনে কনচালটেশ্যন কৰি কিনে ষ্টাডি কৰি কিনে থাকি আছে দে উইল বি এ টাইম মহান বি চব খ্ৰীষ্টান আছে এটা টাইম আহিব চাৰ্চেছ খান হওঁতে আৰু বহিব লগা টাইম আহিব দ্য এণ্টায়াৰ ডিমাপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লা লিডাৰ্ছ খান কোন ভাৱনা আছে এইটো খুলিব লগা এইটো চব কিবি মাতি কিনে তাখনত বি বহিব আমি খানৰ ভাৱনা কি আছে তাখনত বি শ্বেয়াৰ কৰিব তাখনৰ নোবেল কজ কি কাম কৰি কিনে আহিছে আমি একনলেজ কৰি আছে আমি এপ্ৰিচিয়েট কৰি আছে 36 years back to again that life was different now the life is different. Why don't we accept reality instead of always speaking for the past? Itu karena kami kan milai kena takkan lebih berubah lagi time ayo. We are not against each other, though we have differences in ideas. But in today's reality, laga idea de itu it's not working. And very strongly, mohan koi asikile bole to, moi kan laga future generation to, ami kan protect bole, ami kan laga future generation karena কোনটো ভাল হ'ব ৰাস্তা এইটো কাৰণে আমি এখন ভইচ কৰি আছো তো খুলি দি কিনে চব কি খেলাবলৈ লগা মোৰতো খেলাবলৈ ভাৱনাটো নাই দেই মই এখন এইটো এইজ লিমিট থাকিব লাগিছে তো অলৰেডি এইটো এক্সপ্লেইন কৰি দিছোঁ তো তোমাৰ ইমানটোকে আপোনাৰ কুৱেশ্যনতে ৰিপ্লাই দি দি আছোঁ Laga effect kami di partial from the day one itself, foreigner kan kumakai na, drunk again ito pictures can be widespread issue in social media, and there's been so many controversials among the public itself. So what is your take on this? Or in the future, if this act is uplifted, what exact course of actions will be taken? I'm pretty sure Mohan American state government be media group to thakibole ase thakibo lots of the volunteers can thakibo because iman dangor countries kan aigena jete American hornbill laga festival de attend kore ase participate kore ase like itu social media te ola laga issue te to tate iman to comment ko na paro because exactly itu year te happen hoishine honai ne confirmation na itu picture to mohanbi moi bi itu to clarity pato na jane itu karone itu laga to comment kobole lo diktar but what I can say is that American due course of time the years ja American state bi progress to bal hoise
coming to tourism side in Hornbill activities. Other countries also, tahan moihan Nagaland last state to aro jani ase to this type of festival kan karne. So itula issue to I think media persons kan government laga নহলে bi volunteers kan ki ase beshi careful hobo lage tahan itu cautious hobo lage so that itu pura spread kurine negativity about Nagaland in a hypocritic way nolabo lage. Whereas we know that mohalaga Nagaland state to prohibition de ase aru tate ina mudu khaina ita foreigner green jaga to American gane sabole kiman bhal nai to. So those things to I think American laga hosa laga hoishine hona itu to mohan ajne photo de dikise. Just as well, media edition in Mula, other political social media, the Junto viral jazz, Kamala side for the media person, June sport pay, partial living days, this kind of with the action, drunk beginning to learn. Consequences, case again, the Kipas. Will be a man so into a said, Omen Rock, I really kill it, that they partially living those in love with the Parito, Apnihala demand to kill it, Junto Mankuria as a Janra. How do you get a district? You kill now, Nina Sero, and this is the side Ezra. Nahadabi ko ase government ra apni hala iman sal laga seniors apni hala elders la kotala bi na huni na andra ta hala skente ase but itu la bore men de situ would actually itu laga situation apni hala iman discussion or better to head for ase lekin go shul to bishek ta han rasta na kanisha dikhala bole yes beshi bhal question ase sabi amakan sob Christian manu ase aro amakan Nagaland for grace amakan concept pra accept korigena ahe ase Bible de likhi ase apni laga khao to isor laga kore ase dhyan nokoribi mutu bhagina holibi itia chundo government pra partial lifting kori dise etia social media de ki chuli ase to amakan labi concern ase holibi dati guideline ukun nai to government laga holibi chundo amakan itia mang kori ase itu to proper guideline dakigena hai guru boli ase se amakan laga nurturing state asam kiba function ita dagi shuguli takan 1 day ahead pra takan government pra pon kuri di to itu isap chuli shuguli with proper timing with proper guideline everything should be okay ini gai bhavana kuri ase aru government pra to kili no nibo yes eto amakan democratic process ti holi to amakan ki mang kuri ase public pra eto government pra to honi lobo akha ase NBCC kan bi takan moi agi di wanishina itu to tagan logot uku apoti na against na judges kan logot against na amaka sob Christian manu ase olibi society achi society koti jay ase itu laga main focus korigena amakan beshi tamor concern ase itu nimiti future generation nimiti itu koligena proper guideline takigena jai shuguli bhalobuna ki korigena itu koi dia ase etia jondo virtual lifting di jagina Hornbill di tamatam khagena kori ase itu guideline nai to proper guideline nakan nimiti itu inika incident do hoya ase aru amakan nakama nondo inika ase random kori dagi ndaba chini sikta paise goli tamatam itu loi dibo ami agi di buan isna amakan khabuli laga to advice no kori de doctor rabi no korobo public health teaching rabi itu no korobo olibe amakan leaders rabi itu nakhabuli do encourage kori dagi olibe kamano to ini khai dagi boli ase itu nimiti total failure asu kotu itu ase every nook and corner available ase to itu nimiti aibe na ekta itu NLTV ekto hatai dikina proper consultation korigina policy kan bonagina pahal pra jaise boli to sensitive system bi harai jabu extortion kan bi harai jabu nohole bi nana gishim and social elements itu sob harai jabu korigina amakan akata mo ase itu ase Years or of the Naga public country janai dibo mohan itia beshi badu kodise 36 years la issue to 1-2 months te khatam ho laga itu na pare mohan consultations to almost 85 to 90% khatam hoise tate ami kan age debi koise 2026 January de ekta last consultative meeting aru thakibo itu homai de আমি kan কি মুভমেন্ট করে আছে থ্রু সোশ্যাল মিডিয়া আমি kan ভিউয়ার্স kan কে জানাই দিয়া আছে আমি kan চার্চেস kan কে বি জানাই দিয়া আছে আমি kan কি হ্যাপেন হওয়া আছে আৰু এট দ্য সেম টাইম আমি kan লাগা রেসপেক্টেড গভর্নমেন্ট কে বি জানাই দিয়া আছে
মহানা ডিফিকাল্টিজ কি আছে সিভিল সোসাইটিটো আমি খান খালি প্ৰেছাৰ গ্ৰুপে আছে বাট ইন দি এণ্ড অফ দ্য ডে আমি খান লগা গভৰ্ণমেণ্টটো বেছিভাগটো আমি খান সিভিল সোসাইটি লগা কথা বি নেপিটায় তাই খান আমি খান লগা কনসিডার করে বেক ইন 2023 প্রেজেন্টেশন একটা দিছে আমি খান ডিউসিসিএফ সাইড আন্ডার দ্য এজিস অফ নাগা কাউন্সিল ফেক্ট ফাইন্ডিং করে যেন সাবমিট করেছে 13 নভেম্বরতে তাতে এসেম্বলিতে বি ডিসকাস করেছে দে তো এনেকা সময় আহি কিনে এতিয়া ইন এ গ্রেটার ইন্টারেস্টে আমি খান ডিমাপুৰ ডিস্ট্রিক্ট লগা সব মিলাই কিনে এতিয়া মহান ডিসকাশন কৰি আছে এতিয়া আর্লি আওয়ারতে আমি খান গভর্নমেন্ট কিবা এক্সপেক্ট নকৰব আমি কিনে মাতি কিনে কথা ক'বলৈ আনটিল আনলেস আমি খান সাইড পৰা একটা আউটকাম হৈ কিনে ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন সাবমিট নকৰাতকতো ইটো লগা নেক্সট প্ৰচেছটো বি আহিব পাৰে সেইটো কাৰণে মহান বি আশা কৰি আছে ইচ্ছা কৰি আছে কি আমি খান লগা প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো দিছ টাইম will be the last most probably আৰু তাতে আমি খান বিলিভটো কি আছে ব্লেক ইজ ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ইজ হোৱাইট why black is black and white is white ক'বলৈ মন থকাটো ৰাইটটো কি আছে তাতে আমি খান জানি কিনে এতিয়া আমি খান লগা social লাইফটো কি হৈ আছে আমি খান ডিমাপুৰিয়ানছ খান কাৰণে আমি খানটো সব sections of the society tribal hosts of Dimapur district under the aegis of Naga Council ke discuss kori kena itu outcome to loi kena ami khan government ke presentation to submit koribole ase now it's too early itu judgment koribole fed up bi hoi thakibo itu la issue te bar ami khan discuss korabi holebi in the end of our season of the year 2025 mokhan bi itu to iman to porise de koi kena public khan aro viewers khan ke janai dia ase thank you